हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसएस स्टडी। आज आम पंचम श्रेणी पल्लवी इंग्लिश बुक्र फास्ट चैप्टर टी पढ़ा। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। फास्ट चैप्टर ना हूँ ग्रैंडपा ग्लासेस। चलतु डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देख पिले फास्ट चैप्टर ना हूँ ग्रैंडपा ग्लासेस। चलतु स्टार्ट करवा। यूनिट 1 ग्रैंडपा ग्लासेस। ग्रैंडपा था जेजे बापा। जेजे बापा ग्लासेस अर्थ कौन ना चश्मा। रोल प्ले पिले देख जेतक सब पिला ना लिखाई टीचर ना लिखाई से जड़े जड़े रोल कर। फास्ट कौन लिखाई अमित। अमित बोली गोटे पिला कह सार व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग अर्थ देखा है खोजा। व्हाट अर्थ कौन। अमित कौच सार आपण कौन खोजुंट। तापरे मिली कौच सार आर यू लुकिंग फॉर योर ग्लासेस। ग्लासेस अर्थ चश्मा है। से कहते सार तो आपण कौन आपण चश्मा खोजुंट कि। टीचर कहले नो नो। मिली टीचर कहले ना 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 चश्मा मु खोजुनी। पुणी मिली पचाऊँगी सार आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। समथिंग अर्थ किछि है किछि। ये जो एल्स एल्स अर्थ अन्य है। तापरे मिली कहूँ सार आपण कौन अन्य किछि खोजुचंती कि। टीचर कहे येस माय पेन आई कैन नॉट फाइंड इट नाउ। नाउ अर्थ वर्तमान। वर्तमान है। पेन अर्थ तो जान कलम। फाइंड अर्थ पाइबा खोजी पाइबा। कैन नॉट फाइंड तो खोजी पाऊना। सार कहले हाँ हाँ मो पेनटा मु वर्तमान खोजिकी पाऊनी। तापरे आउ जन कहूँ इज दैट इन योर पॉकेट। पॉकेट अर्थ तो जान पॉकेट। से कह सार यहाँ कौन आपण पॉकेट रे अच्छी कि। तापरे कौन है इट इज देयर सार। सार आउ जन पिला कह हाँ हाँ देखु सार आपण पॉकेट रे अच्छी। टीचर कहले ओ माय गॉड थैंक यू चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन अर्थ पिला माने ला। सार देख पॉकेट रे रखिदे कि से खोजुले। तापर से कहले हाँ हाँ रे पिले सतरे मो पॉकेट रे अच्छी थैंक यू। तापर समस्ते गिदी गिदी हसिले। एटी विषयटा तुम बुझीपार। मेन विषयटा आरंभ होती कौन हो ग्रैंडपा ग्लासेसटा पढ़ा। तार क्वेश्चन आंसर को आलोचना करवा। देख तुम फास्ट पढ़ी दौची आपर अर्थ कहीदेवी तापर बुझा है। टुडे आवर ग्रैंडपा इज सर्चिंग एवरीवेयर। ही लॉस्ट हिज ग्लासेस। इट वाज his only pair. He cannot read newspaper. He cannot watch TV. He cannot cut the vegetable. Oh, where can it be? It is inside his pockets. He glanced under the chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, stop, Grandpa. I went up close and said, Grandpa, your glasses are right there on your head. एडी पिले विषयटी सरीगला। देख दे तापर अर्थ तापर पढ़ा। ये टुडे टुडे तो आज आज है। देख पिले टुडे तो आज। ग्रैंडपा तो जेजे बापा। सर्चिंग अर्थ खोजा। सर्चिंग अर्थ खोजा खोजा। एवरीवेयर अर्थ प्रत्येक स्थान रे सबु स्थान रे। लॉस्ट अर्थ हजिबा। हजिबा
ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅର୍ଥ ତ ଜାଣିଛ ଚଷମା। ଓନ୍ଲି ପେୟାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଚଷମା। ଦେଖ ଚଷମାରେ ଦୁଇଟା ଏକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ତାକୁ ପେୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚଷମା ତାଙ୍କ ଥିଲା, ଏଇଟା ହଜି ଯାଇଛି। ରିଡ୍ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା। ରିଡ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିରେ ନା ଖବର କାଗଜ। ଖବର କାଗଜ। ୱାଚ୍ ଅର୍ଥ ଦେଖ, ୱାଚ୍ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା। କଟ୍ ଅର୍ଥ CUT, କଟ୍ ଅର୍ଥ କାଟିବା। ଲେଖିଦିଅ ଏଠି, କାଟିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅର୍ଥ ପରିବା। ତାପରେ ଇନସାଇଡ୍ ଅର୍ଥ ତଳେ। ଇନସାଇଡ୍ ଅର୍ଥ ତଳେ। ପକେଟ୍ ଅର୍ଥ ତ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ଥାଏ ହେଲା। ଗ୍ଲାନ୍ସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା ହେଲା। ଅଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବି ତଳେ। ଚେୟାର ଅର୍ଥ ତ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଚୌକି ହେଲା। ସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା। ନିୟର ଅର୍ଥ ପାଖରେ। ପାଖରେ। ୱିଣ୍ଡୋ। ୱିଣ୍ଡୋ ଅର୍ଥ କ'ଣ କିରେ ପିଲେ ନା ଝରକା। ଝରକା। ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ। ଟୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ କହିବା। କହିବା। ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥ ରୁହ ବା ରହିବା ହେଲା। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା। ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା। କ୍ଲୋଜ୍ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ। ପାଖକୁ ହେଲା। ସେଡ୍ ଅର୍ଥ କହିବା ହେଲା। କହିବା। ଇଅର ଅର୍ଥ ତୁମର ହେଲା। ତୁମର। ହେଡ୍ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ। ପିଲେ ଟୁଡେ ଆୱାର ଗ୍ରାଣ୍ଡପା in searching everywhere. He has lost his glasses. It was his only pair. ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ। କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଚଷମା ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଷମା, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। He cannot read newspaper. ଯଦି ସେ ପାଇବେନି ଚଷମା ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିପାରିବେନି। He cannot watch TV. ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେନି। He cannot cut the vegetable. କଟ୍ ଅର୍ଥ କାଟିବା, ଭେଜିଟେବୁଲ ଅର୍ଥ ପନିପରିବା। ସେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓ ହୋୟାର ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। This inside his pocket. He glanced under his chair. ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳେ ଥାଇପାରେ କି। ସିଏ ଦେଖ ଚୌକି ତଳେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କାଳେ ଚୌକି ତଳେ ଥାଇପାରେ କି। He searched near the window. ନିୟର ଅର୍ଥ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ଝରକା ପାଖରେ ବି ସେ ଖୋଜିଲେ। He looked everywhere. ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ। ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିଲେ କାଳେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିବ ହେଲା। I told him stop grandpa. I went up close and said, Grandpa, your glasses are right there on your head. ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ରୁହ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ରହିଯାଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ତମର ଯେଉଁ ଚଷମା କ'ଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି କି? ଦେଖ ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ତାଙ୍କ ଚଷମାଟାକୁ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ତାଙ୍କ ଚଷମା ପାଇକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ପାଇଗଲେ ଚଷମା।